अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और आप सब बताएं सबकी तबीयत कैसी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है बस। और आज फाइनली मुझे गर्मी लग रही थी और मैंने स्वेटर उतार भी दी है। अब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया और बस अभी काम शाम ख़त्म करके मैंने कहा जल्दी जल्दी व्लॉग डालते हैं, क्योंकि हमारा व्लॉग रोज़ आना लेट हो जाता है काम की वजह से। तो आज जस्ट गपशप ही हमने करनी है, आज व्लॉग ज़्यादा वो नहीं करना, ठीक है जी। तो बस कल थोड़ा सा काम था जिसकी वजह से मुझे इतनी थकावट हो गई थी कि रात को मुझे मेडिसिन खा के सोना पड़ा। मेरे ये पट्टे इतने ज़्यादा पेन कर रहे थे ना पूछें। और बस अल्लाह का करम है, हो जाता है काम, अल्लाह का शुक्र है। तो बस आप लोग सुनाएं सब कैसे जा रहे हैं सबके चैनल, और सबकी तबीयत कैसी है, सब ठीक ठाक है और सब ठीक ठाक है। यार मैं कहती हूँ ना कि गर्ल्स के साथ मतलब लड़कियों के साथ औरतों के साथ कोई भी जो है ना वो मुकाबला नहीं कर सकता। हम लोगों पे देखें इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। बॉयज़ का क्या होता है कि जस्ट बाहर से कमा के लाना, ठीक है। बाकी हम लोगों के देखें घर के काम, बच्चों के काम, उनके काम, अच्छा अपने सारे में मीन्स में तो सेपरेट हूँ, ठीक है। बट अगर ससुराल साथ हो तो ससुरालियों के काम और फिर कितने काम होते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे के काम होते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बहुत तरसती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे साथ कोई ना कोई हो। बिल्कुल अकेली होती हूँ मैं। ज़फ़र को कहती हूँ, मैं कहती हूँ ज़फ़र हमारे साथ कोई रहता ही नहीं है, हमारे साथ भी कोई आके रहे। तो हालांकि मुझे सारे ही कहते हैं कि बंदा तो अकेले ज़्यादा खुश होता है। मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ पे खुश नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे साथ आके रहे, मेरी ज़फ़र की फैमिली मेरे साथ आके रहे, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो बाकी क्योंकि मैं अकेले बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। बच्चे हैं लेकिन फिर भी यार मैं कहती हूँ कोई बड़ा भी साथ होना चाहिए। अक्सर ज़फ़र के अब्बू आके रहते हैं, अम्मी आके रहती हैं, बट वो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। मैं कहती हूँ हमारे पास परमानेंटली रहें, चलें जहाँ पे भी रहे, जो भी रहे, खुश रहे। बस अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अल्लाह पाक मेरे पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। और बाकी यार बस डेली बेसिस पे बंदा इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है ना। मैं कहती हूँ अक्सर कभी ज़फ़रा मुझे कहते हैं ना यार तुम क्या हर टाइम ना कहती रहती हूँ, मैं बड़ा थक जाती हूँ, तुम क्या करती हो पूरा दिन, तुम करती क्यों। मैंने कहा वाह यार आप लोग कितना इजीली कह देते हैं पूरा दिन तुम करती क्या हो, घर में तो होते हो। मैं कहती हूँ एक दिन अगर हम कुछ ना करें ना, कि हम करती क्या है वो हम ना करें ना, तो मेरा ख्याल है कि ये मर्द जब घर आए तो औरत को घर से निकाल दें। क्योंकि अच्छा खासा घर का काम होता है भाई मर्दों। कौन कहता है कि हम लोग घर में करती क्या है भाई, हम कमा के तो हम लाते हैं, बाहर जाना मुश्किल है, बाहर निकलना मुश्किल है, वो ज़्यादा ये है, ऐसा है, वैसा है। तुम लोग तो घर में होती हो, तुम लोग के कौन से इतने काम है। अच्छे खासे हमारे काम होते हैं। सुबह उठना, उस टाइम से रात सोते तक भी हम दिमाग में ये सोच रही होती हैं कि कोई काम रह तो नहीं गया, अच्छा ये रह गया, इसको सुबह करना है, अच्छा बच्चों का यूनिफॉर्म तो रेडी है, अच्छा उनको लंच में सुबह ये देना है, इनके कपड़े प्रेस हैं, ठीक है जी हाँ प्रेस करके सोए हैं। ये सारी चीज़ें हमें ही देखनी पड़ती हैं, हमें ही करनी पड़ती हैं। बॉयज़ कभी हमसे मुकाबला ना किया करें, ना किया करें। जस्ट आप लोगों को तो ईजी लगता है, हाथ में रिमोट पकड़ा, चैनल बदला, हम 10 दफ़ा आवाज़ें देते रहे, आए जी खाना खा लें, खाना लग गया, आए खाना खाएं, खाना लग गया। और आवाज़ क्या आएगी, क्या है एक वक्त में एक ही काम कर सकता हूँ, आ रहा हूँ थोड़ा सा टीवी देख रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ। उनको नहीं पता कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। हम लोगों ने खाना टेबल पे लगाया है, अब वापस सर्व भी करना है, बच्चों को खिलाना है, सारा कुछ करना है, बर्तन उठाने हैं, समेटने हैं, वॉश करने हैं, क्या कह सकते हैं। बट हमसे मुकाबले ना किया करें, बस मैं ये कहती हूँ कि हमसे मुकाबला मर्द नहीं कर सकते। हम औरत को अल्लाह मियाँ स्ट्रॉन्ग पावर बॉयज़ के पास ज़्यादा है, अल्लाह मियाँ ने उनको ज़्यादा ताकतवर बनाया। बट मैं कहती हूँ हम लोग भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। हम लोगों में भी ना बहुत ज़्यादा अल्लाह मियाँ ने पावर रखी हुई है। एकदम से एक घर से दूसरे घर जाना और फिर सब कुछ चेंज हो जाना, पूरा लाइफ मैं कहती हूँ कि एकदम से जो है ना पूरी चेंज हो जाना। और हम लोग देखें उसमें डल भी जाती हैं। अब कोई पता नहीं होता आगे ससुराल कैसा है, क्या है, अच्छे हैं नहीं हैं। बिकॉज हर एक का यार ये सीरियसली सच्चाई है कि जब रिश्ता लेने कोई आ रहा होता है या कुछ भी ऐसा होता है ना, लोग बड़े अच्छे मीठे प्यारे बने होते हैं, है कि नहीं। ये बात, इस बात से आप लोग मेरी जो है ना बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे, ठीक है। पता तो तब चलता है जब लड़की चली जाती है उनके घर के अब वो कैसे हैं। तो उस चीज़ में भी लड़की का ढलना देखें, वो उनके साथ साथ हर चीज़ में अपने हस्बैंड के साथ साथ होती है। जो चीज़ें उसको नहीं भी पसंद सब कुछ, बट वो सेक्रीफाइस करती है कि अपना घर, मेरा घर बचा रहे, साथ हस्बैंड की होती है।
تو میں کہتی ہوں کہ عورت کو اللہ نے بہت ہمت دی ہے، اور بہت جو ہے نا وہ ایک عورت کا میں کہتی ہوں مقام ہے، تو مرد ان کی عزت کیا کریں۔ الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، میں کہتی ہوں بہت اچھے ہیں، بٹ میں جب یہاں کا کام کر کے نا سیلون کا تھک جاتی ہوں اور روم میں جاتی ہوں نا، میں کہتی ہوں ظفر کچھ بھی نہ کیا کریں، کچھ بھی نہ کیا کریں، مجھے ایک کپ چائے کا پوچھ لیا کریں، ہما تم تھک گئی ہو، ایک کپ چائے بنا کے لا دو۔ تو میں ظفر سے کہتی ہوں کہ بس ایک کپ مجھے چائے کا پوچھ لیا کریں یار، سنڈے کو جس دن گھر ہوتے ہیں، کہ میں تمہیں چائے بنا کے دے دوں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے ظفر۔ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، بٹ میں کہتی ہوں سنڈے تو ہونا چاہیے نا کہ ہمیں بھی ریسٹ ملے، بٹ نہیں، سنڈے کو ہمارے لیے ڈبل 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 کام ہوئے ہوتے ہیں۔ بس الحمدللہ یار، میں تو کہتی ہوں بس مجھے اللہ تعالیٰ سیلون کے تھرو کیا یوٹیوب کے تھرو، میں کہتی ہوں ہر طرف سے اللہ میاں نا مجھے اتنا پیسہ دے، اتنا پیسہ دینا، سیریسلی بتا رہی ہوں۔ اب کیا ڈھکا چھپا ہے یار، ہم یوٹیوب پہ کیوں آتے ہیں سارے، ہر کوئی کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے نا کہ ان کے اپنے اپنے چینل صحیح ہوں، مونیٹائز ہوں، پیمنٹ آئے، اور کس لیے کیوں ہم ولاگ بناتے ہیں، کیوں ہم سارا کچھ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں نا۔ تو سیریسلی بات ہے بس۔ اور سیلون کا کام بھی جو ہم گھر پہ لڑکیاں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اپنا شوق ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ شوق میں کہتی ہوں کبھی کبھی انسان کی مجبوری بن جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں بس میرے پاس اتنا پیسہ آئے نا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو ہر طرح سے خوش رکھ سکوں، ہر طرح سے میرے بچے کسی چیز کے لیے نہ ہوں کہ ماما ہمیں یہ چاہیے اور میں کہوں کہ نہیں بعد میں دلا دوں گی، یا پیسے نہیں ہیں، نہیں، میں اپنے بچوں کو ہر 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 آسائش ان کو دوں۔ میں کہتی ہوں بس اللہ میں میری اس خواہش کو پورا کرے، بٹ انشاءاللہ کہتے ہیں نا بڑا خواب دیکھو تو پورا ہوتا ہے، ہر چیز کو نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا پڑتا ہے۔ اب جیسے دیکھیے ہم اگر کوئی چھوٹا سا ٹریول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں یہاں سے جو ہے نا ہمیں پتہ ہے ہم نے پنڈی تک جانا ہے، اسلام آباد تک جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم دیکھو بہت تھوڑی سی پیکنگ کریں گے، ٹھیک ہے، اتنا کچھ نہیں ڈالیں گے، اتنا مائنڈ نہیں بنائیں گے یہ بھی کرنا ہے یہ نہیں، بس کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ٹریول چھوٹا سا ہے، یہاں سے پنڈی یا اسلام آباد جانے کا کتنا میکسیمم 15 20 30 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس کے لحاظ سے بہت تھوڑا سا مطلب سب کچھ سوچ کے رکھیں گے، ساتھ پیکنگ وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہوگا سارا، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم سوچیں جی بھائی ہم نے یہاں سے کراچی جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لوگوں نے لاہور جانا ہے، تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارا سفر بھی لمبا ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہے، اس کے لیے ہمیں پیکنگ زیادہ کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ چیزوں وغیرہ اور مینٹلی طور پہ بھی ہمیں سارا کچھ سوچ کے رکھنا پڑتا ہے، یہ وہاں پہ ایسے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں جب بندہ دور کا سوچتا ہے نا، دیکھیں پھر بہت سی چیزیں سوچتا ہے، اور جب پاس کا سوچتا ہے نا کہ بس کبھی بھی نہ سوچے کہ بس منزل ہماری بس یہی ہے، ہم نے بس اتنا سے ہی کرنا ہے، بس بہت ہے، نہیں، ہمیشہ میں کہتی ہوں دور کا سوچیں۔ جب ہم دور کا سوچتے ہیں نا پھر ہمارا مائنڈ بھی اوپن ہوتا ہے، پھر اس لحاظ سے ہمیں کافی ساری چیزوں کو پتہ چلتا ہے، کافی ساری ہم تیاریاں کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے یار میں کہتی ہوں بس جو گھر پہ کام کر رہے ہیں، باہر کام کر رہی ہیں لڑکیاں، جہاں جہاں کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آج کل وہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ بس ایک مرد کما کے لائے اور گھر چلے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو لڑکیاں چاہے وہ ٹیوشن پڑھا رہی ہیں، اسکول پڑھا رہی ہیں، بیوٹیشین ہے، سلائی کا کام کر رہی ہیں، بٹ دو ہاتھوں سے کیا میں کہتی ہوں گھر کے جتنے ممبر ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوں اور پیسے آتے ہیں، پھر بھی نہیں پتہ چلتا کہاں جا رہا ہے پیسہ، کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بس ہر چیز میں برکت ڈالے، اور بس یہی بتا رہی تھی کہ دور کا سوچیں، زیادہ اونچا سوچیں، زیادہ بڑا سوچیں گے تو خواب ہمارے ہیں یار، ہم نے سوچنے ہیں تو ہی پورے ہوں گے، تو بس زیادہ قریب کا نہ سوچا کریں۔ بہت پاس کا ہم جب سوچتے ہیں نا کہ بس ہاں یہ بس ٹھیک ہے، ہاں بس ہم اتنا کر لیں، مینس بس ہاں جی ہمارا جی مہینے کا 20-25 ہزار آ رہا ہے جی سیلون کی طرف سے، اتنا ہاں بس بہت ہے جی گزارا چل رہا ہے، نہیں، ہمیشہ بڑا سوچیں گے تو بڑا کریں گے نا۔ سو کائنڈلی بڑا سوچا کیا کریں اور بڑا کیجیا کریں۔ میرے تو خواب بہت بڑے 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 ہیں، میرے ہسبینڈ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں تم کیا سوچتی رہتی ہو، میں کہتی ہوں میں سوچتی ہوں نا، میں اللہ سے مانگتی ہوں نا، دے گا نا، وہ کیوں نہیں دے گا مجھے بتائیں، جب وہ ساری دنیا کو دیتا ہے ہمیں نہیں دے گا؟ مانگنے کا ہونا چاہیے نا کہ بھائی مانگو، لینا ہے، اور اللہ میاں آپ نے دینا ہی دینا ہے، ہم جب آپ سے مانگ رہے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم بڑا سوچیں۔ ظفر کو میں یہ کہتی ہوں۔ تو بس آج میرا دل نہیں تھا ولاگ ریکارڈ کرنے کا، بس میرا تھا کہ آج میں نا آپ لوگوں سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی، اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگ بھی نہیں ہوں گی کہ نہیں، آپ کہہ رہے ہوں گے کیا بس بولے جا رہی ہے، چھوڑے جا رہی ہے۔ ہماری زبان میں نا میرا بھائی مجھے کبھی کہتا ہے شاپ پر نہ پھاڑا کرو، میں اس سے اکثر پوچھتی ہوں بھائی مطلب تو بتاؤ، شاپ پر نہ پھاڑا کرو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس رہنے دو ابھی تم۔ میں کہتی ہوں اچھا چلو صحیح ہے، تم بول دیا کرو۔ تو مجھے ظفر کہتے ہیں تم شاید بڑی بڑی چھوڑتی ہو نا، وہ اس وجہ سے کہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چھوڑتی ہوں نا، میں چھوڑتی ہوں تو انشاءاللہ میری جو ہے نا وہ دعائیں قبول بھی ہوں گی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ مجھے پتہ ہے نا جب میرا سٹارٹ ہوا تھا نا تو میرا سیلون کا کچھ بھی نہیں تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں بلکہ ساری ویڈیوز بھی ڈالتی رہی ہوں۔ بہت سمپلی میں نے سٹارٹ کیا تھا، ڈریسنگ تھا میرا، اور اس کے آگے نارملی چیئرز جو ہوتی ہے ہمارے گھر
उस चेयर पे जो है मैंने शुरू में कस्टमर मुझे अच्छी तरह याद है हैंडल्स किए हैं, आहिस्ता 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 मैंने कबर्ड लगवाई है चीज़ों वगैरह की, ठीक है। पहले मैंने सब ड्रेसिंग के दराज में डाला होता था कि हाँ ये इसमें फेशियल्स हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। मेकअप मैंने साइड टेबल्स पे रखा हुआ होता था, अपने बेड के जो साइड टेबल्स होते हैं ना वो रख के रखा होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सैलून चेयर भी ले ली, कटिंग चेयर भी हो गई। वैक्स हीटर मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे दिया रहा है कितना अरसा कि आप ये यूज़ कर ले। फिर ये चीज़ें वैक्स हीटर भी मैं लेके आई। स्ट्रेटनर मेरे पास नॉर्मल था, अब स्ट्रेटनर अच्छा लाई, क्रिम्पर ये वो, फेशियल सब मेरे पास काफ़ी तरह के पड़े हुए हैं। मेकअप भी मेरे पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है। तो बस ये बात कि हम आहिस्ता आहिस्ता जब करते हैं ना तो हमारी सोच खुलती है। अब अगर मैं उसी पे हो जाती, नहीं मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा होगा खोलूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, वो मैं वहीं की वहीं रह जाती कि बस जब होगा पैसा तो देखा जाएगा। जब मैंने देखिए आहिस्ता 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 करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने पैसे हुए कि मैं अब मैंने अपनी सैलून की हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह खुद ली है अल्हम्दुलिल्लाह। चेयर का एक सरप्राइज़ मुझे ज़फ़र ने दिया था कि मैं गाँव गई हूँ वापस आई हूँ तो मैं बहुत खुश हुई थी कि ज़फ़र ने मेरे लिए सैलून चेयर ली है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सारी चीज़ें खुद बाय की हैं और मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और अपने हस्बैंड का भी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव। तो बातें मेरे पास बहुत सी हैं, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी और व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और बस मैं अपनी सिस्टर्स को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि यार जिनके सैलून्स नहीं हैं, बनाना चाह रही हैं, करना चाह रही हैं, प्लीज़ अपना ड्रेसिंग रखें, सामने चेयर रखें, बाहर चार्ट पेपर पर ही, बैनर नहीं है, चार्ट पेपर पर ही लिख के लगा दे कि सैलून, मतलब इस तरह अपने सैलून का जो नाम आप सोच रहे हैं जो भी उस लिहाज से, ठीक है। अगर कोई सिलाई करती है तो वो ये ना सोचे जी मेरे पास हाई फाई मशीन होगी, ये होगा, कटिंग टेबल होगा, मैं करूँगी। नहीं भाई, सिंपली तुम एक सीज़र लो, सिंपल सी मशीन लो, बाहर बोर्ड पे लिख के लगा दो जी सिलाई सेंटर या जो भी है सिलाई की जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अपना काम मैं कहती हूँ स्टार्ट करें, वो रब की ज़ात देने वाला है, वो हर एक को देगा। और आहिस्ता उसने वादा भी किया ना कि हर एक का रिस्क मेरे पास लिखा हुआ है, जिसका जितना होगा मैं दूंगा। भाई तुम लोग थोड़ी सी मेहनत तो करो ना उस पर, अपना आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट करो। इंशाल्लाह देखिएगा आप लोगों के काम में कैसे अल्लाह मियाँ खुद बरकत देगा। तो इसी के साथ अगेन फिर मैं ना बातों में स्टार्ट हो जाऊँगी और मेरे लेक्चर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ज़फ़र मुझे कहते हैं तुम्हें ना क्या कहते हैं मोटिवेटर, आई थिंक, हाँ तुम्हें वो होना चाहिए ना, इतने लंबे लंबे लेक्चर देती हो। तो चलें जी, इसके साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।